बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं दानियाल वारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुक्ता-ए नज़र। नाजरीन, आप देख रहे हैं मुगल एम्पायर सीरीज। इससे पहले 4 किस्तों में हमने मुगल एम्पायर के हुक्मरानों की हालात जिंदगी पर बात की, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुगल हुक्मरानों की हालात जिंदगी पर बात करेंगे। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल नुक्ता-ए नज़र को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की तारीखी और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर कब्जा करके होतकी सल्तनत का खात्मा कर दिया था। मीर वायस होतक ने 1709 में सफवी सल्तनत को शिकस्त देकर कंधार में होतकी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जो 1738 में नादिर शाह के हमले तक कायम रही। कंधार पर नादिर शाही कब्जे के बाद अफगान बागियों की हवालगी के मुतालबे और इस पर अमल दरामद न होने पर नादिर शाह काबुल को फतह करता हुआ दिल्ली की जानिब आगे बढ़ना शुरू हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के दरमियान जंग 1739 में करनाल के मुकाम पर हुई, जो दिल्ली के शुमाल में तकरीबन 110 किलोमीटर पर वाक़ है। मोहम्मद शाह रंगीला की 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की 55,000 फौज का मुकाबला न कर सकी। एक बात जो अहम थी वो ये कि नादिर शाह की फौज जदीद तोपों, बंदूकों और जंबूकों से लैस थी, जो कम वजन होने की वजह से आसानी से मुंतकिल और नस्ब की जा सकती थी, जबकि मोहम्मद शाह रंगीला की फौज के हथियार भारी भरकम और पुरानी तर्ज के थे, जिनकी कसरत नादिर शाह के चुस्त और मुनज़्ज़म फौजी इकदाम के मुकाबले में बेसूद साबित हुई। मोहम्मद शाह रंगीला को इसकी नातजर्बाकारी और कमजोर जंगी हिकमत अमली की वजह से शिकस्त हुई। मोहम्मद शाह रंगीला गिरफ्तार होकर नादिर शाह के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। अब मुगल खजानों की चाबी नादिर शाह के हाथ में थी। एहलियान शहर की बगावत और नादरी फौजियों के कत्ल के वाक़यात पर नादिर शाह ने कत्ले आम का हुक्म दिया और दिल्ली में लूट मार और गारतगिरी शुरू की। नादिर शाह जब दिल्ली से वापस लौटा तो इसके हमरा बेश बहा दौलत थी, जिसमें दरियाए नूर, कोहे नूर, तख्त ताउस, हजारों हाथी, जंगी घोड़े और कीमती जवाहरात थे। इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर शाह ने अपनी सल्तनत में 3 साल तक टैक्स वसूल न किए। नादिर शाह के हाथों मुगल सल्तनत को शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका न मिला और सल्तनत के हालात मजीद बिगड़ते चले गए। नाजरीन, अफसोस के सल्तनत मुगलिया के जानशी इस कदर नाअहल और कुनजहन हो चुके थे कि इस शिकस्त से जरा भी सबक न सीखा। उनकी जाती मफाद और खुदगर्जी पर मबनी ग्रोहबंदियों ने रही सही कसर भी न छोड़ी, लिहाजा बादशाहों की कम अकली और बेखबरी का फायदा कमजर्फ लोग शाही दरबार में मसाइब उमरा की जगह पाते रहे और मुखलिस और काबिल उमरा बेअसर होते चले गए। नाजरीन, मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद उसका बेटा अहमद शाह बहादुर मुगल एम्पायर का हुक्मरान बना, जिसने 26 अप्रैल 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और तकरीबन 1775 में उसकी मौत वाक़ई हुई। मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद शाह बहादुर के बाद उसकी जिंदगी में ही आलमगीर सानी, जिनका मुकम्मल नाम अजीजुद्दीन आलमगीर सानी था, वो 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक मुगलिया सल्तनत का शहंशाह था। नाजरीन, आलमगीर सानी ने भी तकरीबन 5 साल से ज्यादा अरसा मुगल एम्पायर पर हुकूमत की, मगर तारीख में कुछ खास और दिलचस्प वाक़यात उनके हवाले से मौजूद नहीं हैं। आलमगीर सानी के बाद मुगल शहंशाह शाहजहां सालिस, जिसने 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक हुकूमत की। नाज़रीन, ये इंतहाई कलील मुद्दत के लिए मुगल शहंशाह था। ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के सबसे छोटे बेटे काम बख्श के सबसे बड़े बेटे मुहियुस्सुन्नत मिर्जा का बेटा था। सन 1759 में मुख्तसर मुद्दत के लिए इसे बादशाह बनाया गया। इसके पास इख्तियारात मौजूद नहीं थे, बल्कि असल इख्तियारात वज़ीर आज़म इमादुल मुल्क और मरहटों के पास थे। ताहम बाद में इसे माजूल किया गया और इसका दौर हुकूमत सिर्फ 10 माह था। नाजरीन, उसके बाद शाह आलम सानी बुनियादी तौर पर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बाअसर हुक्मरान था, जिसने 1760 से 1806 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। शाह आलम सानी की पैदाइश 25 जून सन 1728 को हुई और वफात 19 नवंबर 1806 को हुई।
شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے عہد زوال کا آخری بااثر مغل شہنشاہ تھا، جس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو چکی تھی۔ ناظرین، شاہ عالم کے آخری دور میں یہ مقولہ بہت مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ ناظرین، پالم دہلی کا ایک قریبی علاقہ ہے۔ شاہ عالم ثانی کا پورا نام مرزا عبداللہ علی گور بہادر تھا۔ شاہ عالم ثانی نے تقریباً 18 سال بینائی کے بغیر گزارے اور 19 نومبر 1806 کو شاہ عالم ثانی نے 78 سال کی عمر میں لال قلعہ دہلی میں انتقال کیا۔ ان کی وفات کے بعد اکبر شاہ ثانی مغل شہنشاہ تھا، جس نے 19 نومبر 1806 سے 28 ستمبر 1837 تک حکومت کی۔ اکبر شاہ ثانی کی پیدائش 22 اپریل 1760 کو اور وفات 28 ستمبر 1837 کو ہوئی۔ وہ شاہ عالم ثانی کا فرزند تھا۔ ناظرین، شاہ عالم ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ تخت پر بیٹھا اور وہ اپنے باپ کی طرح بے اختیار اور برائے نام حکمران تھا۔ اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ بادشاہ کے پاس لال قلعہ دہلی کے اندر تک محدود اختیارات تھے۔ بادشاہ کو شاعری، شطرنج اور موسیقی سے شغف تھا اور 1835 میں شہنشاہ نے اپنے سفیر رام موہن رائے کو برطانیہ بھیجا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے شاہی وظیفہ میں اضافے کا معاملہ طے کرے، کیونکہ شہنشاہ کے لیے انگریزوں کی طرف سے فدوی خاص کے الفاظ بھی حذف کر لیے گئے تھے۔ رام موہن رائے نے سینٹ جیمز کی عدالت میں اپنی درخواست پیش کی اور شہنشاہ کے حق میں دلائل دیے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسی دوران شہنشاہ کی وفات ہو گئی۔ اسی دوران انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور نواب احد کو اکسایا کہ وہ اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کریں۔ نواب احد نے بادشاہ کا خطاب قبول کر لیا اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا، مگر نظام نے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، سندھ کے تالپور اور کلہوڑوں نے شہنشاہ کا ادب و احترام برقرار رکھا۔ ناظرین، اکبر شاہ ثانی نے 28 ستمبر 1837 کو وفات پائی۔ بادشاہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں معدے کی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا، جو اس کی موت کا سبب بھی بنا۔ مرحوم بادشاہ کو درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ دہلی میں دفن کیا گیا۔ مزار سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول اور شاہ عالم ثانی بھی مدفون ہیں۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم مغل امپائر کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کی حالات زندگی پر بات کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ مغل امپائر کے زوال اور اختتام پر بھی بات کی جائے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔